या भितर केतबेले तम दी जनकर बाहागर भी सरलाणी अरे केमितिरे एते बड़ स्वार्थपर तमे हेई पारलो सागर अरे आजिका दुनिया रे के स्वार्थपर नु तू कहनु आपको तो बढ़िया भाई हेले स्वार्थपर होबा को पड़े तो हम ठीक सही करिछु हेले तम दी जन को नहीं देखि कि बाबू जो स्वप्न ओ स्वप्न मानुछु तू बापा मारे की हमक मनीष करिछु तू तो हमको दया करछु बोली भाबिछु ताला आ ठेल काई हमें भाई मुनि दी जन तो आगे ठेलछु हां हम तोती जिते हमको मारी दे हां तो ठीक करिछु भाई दिनो तो दिनो आ स्वप्न घर पड़ी जाछि एमिति स्वप्न देखुछु दे आमे दिनो अंता कर के छिड़ा है पर कोन जदि पारछु तो हम तोती जिते तो मार मार दे अरे मो स्वप्नर भारटा तम दी जन को ऊपर एते भारी पड़ी गला जे तमे दी जन शेष में मो सहित बेईमानी करि देलो अरे ठीक है बेईमानी करनी तू कह मनीष प्रथमे ताकू कोइठा मारे जहां पाद ऊपर जहां छाती ऊपर पाद रखी से पाद चली थाए मनीष ताकू प्रथमे खुडिया खबरा करे जहां हाथ धरिए दुनिया रे से बड़ को चली थाए तू उस भाई रे कळो की तो कथा कहि ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ तो बोलो अब तू चली जा तू ସାଗର ଶାମୁକା ଆରେ ଆଜି ସିନା ତମେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ବୋଲି ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲ अरे पोको पाखरे टोली टाणी रे केवल तम दी जन को मनुष्य बनवा पाई ई मुंडरे केते इटा पथर होईची भूख लागिले भूख को नेउलाई कोईची ई भूख आउ किछि दिन रहि जा मु सागर सबका चाकरी करी गला परे मु तो पाखु आसीबी पेट भरी खाइबी अरे आज तो हम तो यही दृश्य देखिला परे ते भाई भूख उठी रे अरे बड़ भाई हिसाब रे नहला नहीं गोटे गरीब टली वाला हिसाब रे कहूची बाबू बाबुआड़ी मते गोटे आपण को बाहागर बजिरु खाइबाकू दियंतु बाबू नहीं बाबू गरीब टली वाला बाबू भोक लगिला से बाबू खाई ओहो गरीब टली वाला से भोक लगा खाई कन्या को गिफ्ट देछु खबे कन्या को गिफ्ट देछु सळा गोलाम तते मारी मारी तो पेटो छाला उतर काहे के मारियो तू मो पर चढ़ती ताको काहे के मारियो आ मरची से गोलाम मन को बाटो खाइला उठे कोला मारे को तो बाटे मारी तो होते
ଡାକୁଛି ତମ ଦିଅର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ତ କହିଦିଅ ବାବୁ ଅନେକ ଥର ଟୋଲି ଟାଣିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆମେ ତତେ ଚିହ୍ନିନୁ କି ଜାଣିନୁ ଶୁଣ ଭୋଜି ଖାଇଲୁ ନହେଲେ ମାରି ମାରି ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ବାବୁ ଜାଣିନଥିଲି ବାବୁ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଉପହାର ଦବାକୁ ପଡେ ବୋଲି ବାବୁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଟୋଲି ବାଲା ବାବୁ ଟୋଲି ଟାଣିଲେ ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବି ବାବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଉପହାର ଦେଇପାରିବି ବାବୁ? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦାମିକିଆ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଛି ତାର ତ ଉପହାର ଦେଇପାରିବିନି ବାବୁ। ଏଇ କିଛି ଖୁଚୁରା ପଇସା ଅଛି ସେଇଆକୁ ଉପହାର ଦେବି ବାବୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ ସେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ମୋ ପାଖକୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆଉ କେମିତି ଆସିଥିଲା? ବାବୁ ଗରିବ ଟୋଲି ବାଲାଟା ଟୋଲି ଟାଣି ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିବି ଏଇ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ନଥିଲା ବାବୁ। ତା ଦିନେ ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବାବୁ। ସତ କହୁଛି ବାବୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କାମ କରି ଯୋଉ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆଣିଥିଲେ ମୋ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ କହିଥିଲେ ନୂଆ କରି ଧାନ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଈଶାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ତୁ ତ ଆମ ବଡ ଭାଇ ନୁହଁ ତୁ ଆମ ବଡ ଠାକୁର। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବାବୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଇଥିବା ପଇସାକୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଭଳି ସାଇତି ରଖିଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଭୋଜି ଖାଇ ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ଏଇ କିଛି ଖୁଚୁରା ପଇସା ନେଇ ମତେ ଋଣ ମୁକ୍ତି କର ବାବୁ। ମତେ ଋଣ ମୁକ୍ତି